مرحوم مقبول خان صاحب جنہاں تعلق کرنا سیاسہ تے جنہاں دی پہاڑی کلچر اور پہاڑی ادبی تحریک واسطے بے شمار قربانی ہیں، انہاں دے انتقال نال ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا خلا رونما ہو گیا، ایک بڑی کمی ہے جڑی پیدا ہو گئی ہے جس کو پورا کرنا شاید ممکن نہ ہوا ہے۔ مقبول صاحب ایک مخصوص شخصیت کے مالکہ سے ایک پولیس آفیسر ہونے کے باوجود انہوں نے ادبی تحریک اور پہاڑی ثقافتی تحریک نال اپنا تعلق جڑا شروع تھی جوڑے رکھے، خاص کر جڑا کلچرل کلب کرنا ہے جس نو پہاڑی تحریک کو مقبول عام اور پہاڑی لوک گیت اور لوک ورثے کو مقبول عام کیتے واسطے ایک زبردست رول ادا کیتا ہے۔ مقبول صاحب دا اس کلب نال ہمیشہ تعلق رہا اور انہوں نے پھر اپنی جی صلاحیت اللہ تعالیٰ سنوں جتنی دی ایسی ہیں وہ ساری صلاحیتاں بروئے کار رہا کہ انہوں نے اس کلچرل کلب کی سرگرمیاں جڑیاں انہوں بڑیاں تیز کیتیاں۔ مقبول صاحب ایک نہ صرف ایک خوبصورت آواز دی مالکہ سے بلکہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو اور ایک جاذب نظر اور دلکش پرسنالٹی بھی اللہ تعالیٰ سنوں کو عطا کیتی دی ایسی، بڑے خوش مزاج سے، بڑے ہنسمکھ سے اور بڑے یار باش آدمی، اور محفل میں جب بیٹھنا تو پھر وہ اس محفل کو چار چند لا چھوڑ دیا سے اپنے جڑا انہوں کو اللہ تعالیٰ سن طنز و مزاح کا ایک سلیقہ ادا کیتا دا سا، ایک مخصوص مزاج ادا کیتا دا سا۔ تے اس کے علاوہ انہوں سن خاص طور پہ پہاڑی موسیقی وچ انہوں نے جڑی خدمات ہیں انہوں قابل فراموش ہیں، انہوں کو ہمیشہ یاد رکھیا جا سی۔ بحثیت آرٹسٹ انہوں سن پہاڑی ڈرامے میں نمایاں رول ادا کیتا، موسیقی وچ انہوں دا رول جڑا اس سماں دے سامنے ہے، اور واقعی مقبول صاحب ایک عظیم انسان آسے میں انتہائی انہوں دی قدر کرنا، اور میں سمجھنا کہ وہ ایک ہراول دستے دے ایک اہم ترین رکن آسے۔ ان دے انتقال نال پوری پہاڑی برادری جڑی ہے ایک شدید صدمے سے دوچار ہوئی تھی ہے۔ بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو انہوں دا ایک جانشین جڑا وہ عطا کرے تے کرنا دی مردم خیز بستی ہے اس کی پوری امید ہے کہ پھر شاید ایک نواں مقبول خان پیدا ہوا ہے تاکہ وہ ادبی تحریک جس دے ابتدائی رنگ روپ وچ مقبول صاحب، انہوں دے ساتھی عبدالرشید قریشی صاحب، مرحوم عالم قریشی صاحب، مرحوم نور احمد قریشی صاحب اور باقی جتنے لوگ جتنے بھی جڑے دے ایسے نہ سن اس تحریک دے ہراول دستے تے بہرحال مقبول صاحب ایک اہم ترین رکن سے اس تحریک تے اللہ تعالیٰ انہوں کو مغفرت کرے، انہوں دے جڑے پسماندگان انہوں کو صبر جمیل عطا کرے تے مڑی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو مقبول صاحب دا ایک جانشین اور اس کا نام البدل عطا کرے، اور مڑی پوری امید بھی ہے کہ اللہ دی مردم خیز بستی جس نو ہمیشہ وقتاً فوقتاً بڑے جلیل القدر لوگ، بڑے باہمت اور عالی حوصلہ لوگ پیدا کیتے دن، یقیناً اس بستی تھی اللہ تعالیٰ کرسی کے کوئی نواں آدمی اٹھ سی جڑا مقبول صاحب کی کمی پوری کرنے کی کوشش سے اللہ تعالیٰ انہوں کو جنت الفردوس نصیب کرے، تو انہوں نے جتنے بھی لاواحقین اور متعلقین ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ ناچیز دی ایک عام عادت ہے جے ریڈیو پر پہاڑی پروگرام تا خبراں باقاعدگی نال سننا رہنا ہے۔ محمد مقبول خان مرحوم مورانی خبر بھی میں ریڈیو نے ذریعے سنی، دل کی ایک عجیب جی چونی لگی تو فوراً میرا ذہن وادی کرنا دار مڑ گیا۔ وہ دن یاد آئے جد اسی 6 روزہ پہاڑی کانفرنس نے سلسلے بھی کرنار نے دورے پر گئے سے ہیں۔ مرحوم مقبول خان اور نال تفصیلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہم جہت شخصیت کی سمجھنا موقع ملیا۔ ذہن بچ وہ محفل گردش کرن لگ پئی، پہاڑی چمن نے پھول اوڑنے تک کرنے جانے ہیں۔ میں سمجھنا جے کچھ بھی باقی ہے وہ غنیمت ہے، چمن بچ چار سو یہ پھول غنیمت، یہ پکھڑوں خوشنوا بلبل غنیمت، یہ محفل دوستانی صد مبارک غنیمت، زندگی بالکل غنیمت۔ موت ایک عجیب چیز ہے جس میں کوئی علاج نہیں، زندگی تا موت ہر فیصلہ تقدیر نہ
उस अगे कुछ बस नहीं चलना, सोच ना तदबीर ना, आने गाने उड़ उड़ जाने भोर पतंगे बुलबुल मोर। जेड़ा आया इस दुनिया पर वो बिल आखिर जासीगा, देगे दाग जुदाइयां वाले वो ना मुड़सन मूल अजीमा। कौन यतीमा न सिर शफकत आला हाथ तर जासीगा, इस धरती कई लाल जने कई लाल मगर इस खादे भी। इस धरती कई लाल जने कई लाल मगर इस खादे भी। इस दुनिया थी हर हीरा हर मोती को हर जासीगा। मरहूम मकबूल खान होरां की खराज तहसीन खराज अकीदत पेश करने वास्ते जितने अल्फाज भी इस्तेमाल करे जावन वो काटन। राकम सुन मरहूम की इस दो शहरी नजरिए अपना खराज अदा किया है। पहाड़ी सिपाही ओ माकूल सा कि जिसना जराफत भी मामूल सा, शराफत लियाकत रफाकत न शेर, निहायत थी मकबूल मकबूल सा। मैं शबीर अहमद गाजी गबरे का रहने वाला। मैं अपने एक अजीम फनकार जे असां इसी साल रुखसत हो गए उनके बारे में आखना चाहता कि वो अजीम फनकार आसे और ये पहाड़ी कल्चर फोरम के बानी मेंबरों में आसे। उन्होंने अपनी खिदमात पेश की और ऐसे वक्त की कि असली जबान का कोई उस वक्त जनाब अली रजिस्ट्रेशन ना सी, कोई असली जबान तस्लीम ना की जुलदी सी। लेकिन ये बानी मेंबरान बिचों जिन्हों को जनाब जिन्हों सुन पहाड़ी को नई शिनाख्त की थी असली जनाब अली एक गोया तस्लीम किया गया कि भाई ये एक पहाड़ी वाकई एक सकाफत है, पहाड़ी एक कल्चर है, पहाड़ी एक अलग जबान है, इसका अपना जनाब रस्म रवाज है, इसके अपने जनाब अली तमाम जिस जबान दा एक अच्छी जबान का जो कुछ होना चाहिए सब कुछ इस मौजूद है। तो असी इस साल बहुत एक साल गुजर गया था वहां से कि एक ऐसा अजीम फनकार मोहतरम मकबूल साहब जे पुलिस में भी ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन मैं तजब होता कि अपनी ड्यूटी को पूरा करने के बावजूद वो किस तरह वक्त कड़िया उन्होंने इस पहाड़ी को जनाब चार चांद आए और बहुत अजीम फनकार से उनके गाने आज भी असं सुन लिया और असा को जनाब जज्बात पैदा होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत फिरदौस अता फरमावे और उनके जितने भी हैं जनाब अली पसमानदागान अल्लाह ताला उन्होंने सब्र जमील अता फरमाए। तो बैसीते एक पहाड़ी दे मैं इसको अजीम सान है समझदा, एक अजीम नुकसान समझदा कि भाई ऐसे जड़े अच्छे चीजा चीजा फनकार आसे वो आखिर जनाब अली रफ्ता रफ्ता जुड़ रहे। तो जरूरत इस वास्ते है कि असं जनाब अली ऐसे फनकार पैदा करना जो उनकी जगह कह सकन और इस पहाड़ी के जनाब अली ऐसे मकसद को आगाह करन असली जबान की खिदमत करन जी। 70 और 80 की दहाई के दरम्यान विच इलाका करना थी कुछ नौजवान उठे और उन्होंने सोन पहाड़ियों की इस मशक़शुदा शनाख्त उतों दो टके का जिम्मा चाया। उन्होंने लोगों बिचों कुछ इस वक्त बुजुर्गी की उम्र को पहुंचे दिन तो अल्लाह ताला उन्होंने को जज़ाए खैर दुआ, उन्होंने को सेहत दुआ, उन्होंने को खुशी दुआ। तो कुछ ऐसे जिहड़े इस दुनिया तो रुखसत हो चुके थे असली ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनदियां बशरी तकाजे दी जिहड़ियां खतायां होई दियां उन्हां को माफ करे और उन्हां को जन्नत दे आला मुकाम अता करे। जिहड़े हजरात फौत होए उन्हां विचों हाल ही विच फौत होने वाले मोहम्मद मकबूल खान साहब हो रही हैं जिनका ताल्लुक इलाका करना ते ग्रां लूठा टंडार दे चक खानदान थी असा। मोहम्मद मकबूल खान साहब और उनके करीबी संगी जिहड़े शायद वो उन्हां को माड़े थी बेहतर समझदे होवन पर जिथा तोणी मैं समझिया मैं उन्हां को इंतहाई पुरखलूस शख्स डिठा। वो शरीफुन नफ्स, खुददार, हमदर्द और एक ईमानदार शख्स से महकमा पुलिस विच नौकरी करते ऐसे तो तरक्की करके एक जिम्मेदार ओहदे तो सबकदोश होए तो इस महकमे विच काम करका और एक जिम्मेदार ओहदे तो सबकदोश होका फिर भी उन्होंने सुन अपना नाम रखा। अपनी सर्विस के दौरान अपने दामन को उन्होंने सुन हेरा फेरी और रिश्वत की दागदार नहीं होने देता, जी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और वो करना कल्चरल क्लब के बानी मेंबरों में से
وہ ایک اچھے گویا بھی منے جلدے آسے موسیقار بھی آسے تے ڈرامے میں ان دی اداکاری جڑی ہے وہ بھی لامثال آسی. وہ اس وقت واسطے درمیان موجود نہیں، لیکن جڑا کام وہ واسطے پہاڑی قوم واسطے کر گئے، انہاں کو اپنی شناخت بحال کیتے واسطے جڑا کام انہاں سو کیتا وہ ہمیشہ یاد رکھے گئے سی، اور ان دا نام جڑا ہے وہ ہمیشہ اچا رہ سی کہ انہاں سو خلوص نال کام کیتا، کسی پیسے یا شہرت دی لالچ واسطے نہیں کیتا، بلکہ صرف اور صرف پہاڑی قوم دی شناخت کو بحال کیتے واسطے اپنا وقت وقف کیتا. اللہ تعالیٰ انہوں کو اس دا اجر دعا، ان دے درجات کو بلند کرا، ان دے جڑے بشری تقاضیاں دے تحت اگر کچھ خطائیاں ہوئی دیں انہوں کو معاف کرا. اسی خان صاحب کو ہمیشہ یاد رکھساں. باقی یہ دکھ ہے کہ واسطے درمیان اس وقت نہیں، گردے دے عارضے بچ کچھ عرصہ مبتلا رہنے دے بعد وہ اسن کی جدا ہو گئے. آخدن کہ مارا آپ تا بھانا تا بہرحال کسی نہ کسی بہانے سباں سو اس دنیا تو ٹرنا بھی واسطے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کی یاداں سنال ہمیشہ یاد رہ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کہاں کچھ لال گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. میں شبیر احمد شاہ، محکمہ پولیس کا ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی واگورہ ضلع بارہمولہ سے تعلق پذیر ہوں. حال ہی میں مورکہ 14 اپریل 2020 اپنے ایک ہر دل عزیز بھائی، ساتھی، دوست اور محب محترم محمد مقبول خان صاحب، جو کہ علاقہ کرنا کے ایک نہایت ہی معزز باغیور شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ پہاڑی کلچرل فورم کرنا کے ایک اہم رکن اور اعلیٰ پایہ کے فنکار بھی تھے، اور سال 2005 میں سب انسپیکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہونے تک تقریباً اور سے 40 سال تک محکمہ جموں کشمیر پولیس سے بھی وابستہ تھے. کا مختصر علالت کے بعد انتقال ہو گیا. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم مقبول صاحب کے ساتھ ہم پیشہ وابستگی کے علاوہ میری کرنا پولیس اسٹیشن میں بطور آفیسر محتمیم تھانہ تعیناتی کے دوران ان سے کافی حد تک ذاتی تعلقات بن گئے تھے، جو کہ ان کے خالق حقیقی سے ملنے کے باوجود تا این دم بدستور چلے آ رہے ہیں. میں ذاتی طور پر ان کے موسیقی، گائیکی اور فنکارانہ صلاحیتوں کا زبردست مداح رہا ہوں. جب کبھی بھی وہ محکمہ کی طرف سے منعقدہ کسی پروگرام میں حصہ لیتے تھے تو ایک ماحول بن جاتا تھا. مجھے یاد ہے پولیس لائن بارہمولہ میں سال 2001 میں جب مقبول صاحب نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ترانہ گاتے ہوئے ہر شام ہے شام مصر یہاں، ہر شب ہے شب بارات یہاں گایا تو پورے پولیس لائن جھوم اٹھی تھی. مرحوم مقبول خان صاحب اپنی محنت، لگن، دیانتداری، پیشہ ورانہ و فنکارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پورے محکمہ پولیس میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے. ان کی قدا اور شخصیت، مسکراتا چہرہ، طنز و مزاح سے بری ہوئی باتیں ہر محفل میں جان ڈالتی تھی. میں بارگاہ الہی میں دست دعا ہوں کہ اللہ جل شانہ مرحوم کو جوار رحمت میں اعلیٰ مقام سے نوازے اور جملہ لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے اور یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق دے. آخر پہ گرچہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، بلکہ میں ادبی دنیا کے کسی طفل مکتب کے برابر بھی نہیں، مگر مرحوم مقبول صاحب کی نظر ایک چھوٹی سی ربائی جو میرے دل کی آواز ہے پیش خدمت ہے. کھیل کھیل میں ہر کھیل میں اعلیٰ تھا مقبول، بول چال میں ہر رنگ میں بے باک تھا مقبول، یاروں کا یار تھا ہر دور میں مقبول تھا مقبول، یہ ناچیز بھی تیرے مداحوں سے آپ کا شاہ شبیر ہے مقبول. والسلام. اللہ حافظ. جناب مقبول خان صاحب
مرحوم پہاڑی زبان دے ایک نامور فنکار آسے. وہ ایک نامور گلوکار، اداکار، مزاح نگار تا خوش گفتار شخص آسے. وہ ایک پولیس افسر ہونے دے نال نال ایک ہمدرد انسان بھی آسے. مقبول خان صاحب عارفان مولا شخص آسے. آدر جوابی تے ظرافت انہاں بچ کٹ کٹ کا بھری دی آسی. انہاں دے وصال نال استے پہاڑی معاشرے بچ ایک بڑا خلا پیدا ہو گیا دا ہے جڑا پورا کرنا کافی مشکل ہے. خدا انہاں دی مغفرت فرماوے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شبیر احمد شمس، ہمارا تعلق کرنا دی مٹی نال ہے تے حال سری نگر بچ رہائش ہے. محمد مقبول خان صرف کرنا دی دھرتی واسطے ایک اہم شخصیت نہ آسی، بلکہ یہ پوری پہاڑی قوم، پہاڑی زبان واسطے ایک ایجی شخصیت آسی جنہیں سن پہاڑی زبان تو پہاڑی قوم واسطے ایک نیند دا پتھر دی حیثیت نال کام کیتا ہے. یہ ایک او جماعت آسی جس جماعت بچ ایک ایسے رکن اور ایسی شخصیت آسی کہ جنہیں سن پہاڑی دی پہچان کرا لی ہے، پہاڑی زبان کو فروغ دیتا. پہاڑی قوم کو اے اج کل جڑا اسی دیکھ رہے ہیں یہ اچا مقام دیالنے بچ اپنی پوری زندگی، اپنی طاقت، اپنی زبان، اپنا ہنر، اپنا فن استعمال کیتا ہے. اصل بچ یہ جی شخصیتاں دا تعلق کسی گراں کسی علاقے نال ہوا ہے وہ چیز اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ یہ جی شخصیتاں واسطے قوم بچ ایک یاد، بلکہ ایک یادگاری جڑی ہمیشہ واسطے موجود رہندی ہے. اور جڑی قوم اپنی انہاں شخصیتاں کو بھول گچ ہے وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی. محمد مقبول خان مرحوم ان دی شخصیت بچ خوش خلقی اور اخلاق ایک اعلیٰ درجے دے فائدہ موجود آسا. انہیں سن اپنی ملازمت کے دوران ایمانداری تے دیانتداری نال کام کیتا ہے اور جتھا تک بھی ہو سکتا آسا یہ دوے واسطے مددگار بن دیا آسے. پہاڑی زبان دی جی تحریک کرنا تھی شروع ہوئی اے اس تے بنیادی ممبر آسے اور انہیں سب سن مل کے پہاڑی زبان واسطے جڑا کام کیتا ہے وہ ہمیشہ واسطے یاد رکھیا گیا سی. اس نال اسی دکھا محمد مقبول خان اج اساں وچ موجود نہیں، لیکن اسی انہوں کدی بھلا بھی نہ سکتے. بے شک موت ہے جیڑی یہ اٹل ہے، اس کو انسان نہ اگا کھڑ سکتا ہے نہ پیچھا. اپنا وقت جس وقت جس تا وقت ہے وہ وقت پورا ہیندا ہے، لیکن اساں بچوں اے جی ہستیاں جڑیاں یہ ہے کہ کر جول رہے ہیں اور آئندہ واسطے اساں کو ان دا جڑا مشن ہے، ان دا جڑا کام ہے، ان دی جڑی محنت ہے، ان دی جڑی خدمت ہے قوم واسطے، زبان واسطے، پہاڑی زبان واسطے، اس کو اگا بڑھائی واسطے استے نوجوانوں کو لک بن کا کھڑا ہونا ہے اور اس مشن کو اگا بدھینا ہے. تمہاری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس بچ جگہ عطا کرے اور جڑا قوم واسطے پہاڑی زبان واسطے انہاں خدمت کی تھی اللہ پاک اس خدمت دے صلے بچ ان دی مغفرت فرماوے. آمین. موت تے کسی کو اختیار نہیں، ہر نفس کو موت تا ذائقہ چکھنا ہے. اج من جی شخصیت کے بارے میں گل کر رہے ہیں کسی تعارف تے محتاج نہیں. محترم مرحوم جناب محمد مقبول خان صاحب اللہ انہوں کو جنت الفردوس تے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرماوے تے کروٹ کروٹ اپنے فضل نصیب کرے. مرحوم پہاڑی زبان و ادب، تہذیب و ثقافت راول دستے دے شاہ سواروں میں شامل آسے تے جس وقت بھی پہاڑی زبان و ادب دی گل ہو سی تے جناب محمد مقبول مرحوم دے بغیر وہ گل ادھوری ہو سی، ادھی ہو سی. پہاڑی زبان ان دی محبت بھی ڈبے دے رہندے آسے. اپنے منفرد تے مخصوص انداز دی وجہ تو وہ عام اور خاص بھی مقبول تے معروف آسے. نمایاں شخصیت تے مالک آسے. انہوں نے نہ صرف موسیقی وچ اپنے فن دا کمال دسیا بلکہ ڈرامہ نگاری وچ کمال مہارت رکھتے آسے. مجھے یاد ہے کہ ماڑے والد محترم مرحوم غلام حیدر خان صاحب
ان دے دوستوں میں شمار آسے تے کٹھیاں ڈرامے بھی کیتے انہاں تے جس ویلے میں کدے اپنے والد نال ڈرامہ دیکھے کو گیندا آساں تے میں جناب مرحوم دی فنکاری دیکھ کر ماڑے دل تے چھاپ تے ذہن تے چھاپ بہ گئی تو آج تک میں انہوں دی اس فنکاری کو نہیں بھول سکیا. فنی اعتبار نال بنجو مارنے میں ان دا کوئی ثانی نہ آسا. نہایت ہنسمکھ تے مزاحیہ انداز ہر کسی کو ان دا گرویدہ کر کے انداز آ بڑی تھی بڑی پریشانی کو ہنس کا ٹال گیندے آسے تے چہرے تے ہمیشہ مسکراہٹ رہندی آسی. وہ نہ صرف علاقہ کرنا بلکہ جملہ پہاڑی قوم دی ایک تحریک آسے تے پہلے ہی اکھیاں تھیں اولے ہو گئے من پر احساس تے دل تھیں کدے دور نہیں ہو سکتے کہ ہمیش واسطے زندہ جاویدن. اللہ تعالیٰ انہوں کو جنت فردوس پہ جگہ دے تو لائقین کو صبر جمیل عطا فرماوے. تو واسطے پہاڑی قوم دے جتنے بھی ماڑے جے باقی دیگر لوگ ہیں استی کوشش رہنی چاہیے کہ اسی اندے نقش و قدم تے چل کر اپنی زبان کی خدمت کریں. خدا حافظ. میں افتخار احمد قریشی محمد مقبول خان صاحب کو دل دی امی گہرائیاں نال خراج عقیدت پیش کردہ. محمد مقبول خان صاحب ایک ہماجت شخصیت دے مالکہ سے انہوں سن ساری زندگی اپنے فن دے ذریعے پہاڑی زبان و کلچر دی جڑی خدمت کی تھی وہ مدتوں تونی یاد رکھے گئے سی. موت ایک اٹل حقیقت ہے. پہاڑی کلچرل کلب کرنا دی لڑی بچو ایک کر کے موتی ڈول رین. پہلا لکمان رائی صاحب، پھر سیف علی خان سیفی صاحب، غلام ربانی اوان صاحب، محمد عالم قریشی صاحب، نور احمد قریشی صاحب تے اقبال نسیم صاحب ہوری اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اج اسی محمد مقبول خان صاحب کو بدیا کر آئے ہیں. گہنا آ رہی کی ہے مگر وہ لوگ جڑے اپنی زندگی بچ کچھ کر کے گئے وہ کدے بھی نہیں بھولتے تو صدیاں تو نہیں یاد رہتے. مقبول خان صاحب محفل دی رونقہ سے ان دی خدمات کو پوری پہاڑی قوم سلام پیش کر دیا. میں محمد مقبول خان صاحب واسطے اپنے رب اگے دعا گوا جی اللہ پاک ان دے درجات بلند کرے تو انہوں کو جنت الفردوس بچ اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان دے لواحقین جنہاں بچ اسی سارے شامل ہاں اللہ پاک اساں سبوں کو صبر جمیل عطا کرے. تاخر تے میں حضرت میاں محمد بخش ہوراں دا یہ شعر تس دی خدمت وچ پیش کرساں. وہ فرمیندن جے گئی ہے دیگر آئیاں نماشاں تے لوگ مڑے وے کرانو. گئی ہے دیگر آئیاں نماشاں تے لوگ مڑے وے کرانو تے او قد پھر مرسن اللہ لے گئی ہے موت جنانو. والسلام. امتیاز احمد خان کرناٹ اٹفال سے تعلق رکھتا ہوں. کوئی تیڑے پہلیاں اصل دے پہاڑی زبان دے ایک نامور موسیقار فنکار ہدایتکار بھی جناب محمد مقبول خان صاحب اور دا لمبی بیماری دے بعد اس دنیا فانی تو انہوں دی رخصتی ہو گئی. مرحوم خان صاحب ایک بے لوس محب زبان و کلچر آسے تے پہاڑی زبان و ادب اور کلچر دے احیاء نو دی تاریخ دے وہ بنیادی رکن بھی آسے. مرحوم خان صاحب ثقافت اور تمدن دی ترقی اور بعد واسطے بے لوس ہو کے کام کیتا تے اپنے لاجواب ہنر دے ذریعے انہوں اپنی زندگی دے انتہائی خوبصورت 48 سال اس زبان اور کلچر دے بعد واسطے صرف کیتے. مرحوم خان صاحب ایک کڑک اور جانتدار پولیس افسر بھی رہن تے اساں سباں دی دعا کہ مرحوم خان صاحب کو اللہ کروٹ جنت نصیب کرے تے انہاں دے جڑے لائقین ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک گل سبھی جان دیں کہ موت برحق ہے. ایک نہ ایک دن ہر شخص کو موت دا ذائقہ بھی چکھنا ہے. تسی سمجھ گئے ہو سو کہ اج اسی اس شخص دی گل کرساں جڑا آلا تونی استیاں دلاں وچوں باہر نہیں نکل سکیا، یعنی محمد مقبول خان مرحوم جڑے ایک پولیس افسر ہون دے نال پہاڑی زبان و ادب دے ہراول دستے دے سچے سپاہی بھی آسے اور پہاڑی قوم انہاں دی موت دی کمی کو کدے بھی پورا نہ کر سکسی. میں مرحوم کو شاندار الفاظ پہ خراج عقیدت پیش کردہ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کردہ کہ اللہ مرحوم کو جنت نصیب کر. مرحوم دی موت دا ذاتی دکھ مکوے کیونکہ وہ نکیاں نال پیار محبت اور لگن رکھتے آسے اور انہاں نال صحبت کر کے
ایسا لگدا آسا کہ واقعہ کچھ اتھوں سکھی کو مل رہی ہے۔ انہاں نال پہلی ماڑی جڑی ملاقات ہوئی ہے یا انہاں نال جڑا میں پہلی واریاں گل مل گیا وہ سال 2012 وچ ایک پہاڑی کانفرنس ہوئی ہے جتھا او حصہ کے واسطے راجوری اور پونچھ گئے دیا سے اور انہاں نال میں بھی آساں۔ ماڑے علاوہ مارے قریبی ساتھی عبدالرشید قریشی، عبدالرشید لون اور میر حیدر ندیم بھی آسے۔ انہاں دی مزاحیہ اداکاری ایسی آسی کہ وہ رونے کو بھی اصال چھوڑ دے آسے۔ انہاں سن نہ صرف موسیقی پر اپنا کمال دسیا بلکہ ڈرامہ نگاری بھی او مہارت رکھتے آسے۔ بہرحال میں انہاں نوں خراج عقیدت پیش کرنا اور ایک ہی گل آکھساں کہ اس دی موت خلا کدے بھی پورا نہیں ہو سکتا اور ایسی شخصیات دا اساں کولو دور ہونا واقعی پورے قوم واسطے ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ محمد مقبول خان دے کہ یہ گیت حالاں بھی ماڑے اپنے لباں تا بھی آ گئے نے جڑے انہاں سن نہ صرف راجوری پونچھ بھی گائے بلکہ انہاں سن ریڈیو کشمیر سری نگر دے شعبہ پہاڑی دی طرفوں جڑے کرنا بے پروگرام منعقد ہوئے آخری دناں وچ اتھا گائے۔ بہرحال مرحوم کو اسی سارے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کردے ہیں۔ شروع اللہ دے ناں نال جڑا بڑا مہربان تے نہایت رحم والا ہے۔ میں سجاد احمد قریشی ساکنا کھڑپارا محمد مقبول خان صاحب دے بارے یہ دسدا جلاں جے 14 اپریل 2020 شام دے ویلے تقریباً 5:15 بجے مڑے کنا جس ویلے منوس خبر پہنچی جے پہاڑی زبان دے مشہور و معروف گلوکار موسیقار اور ڈراماٹسٹ جناب محمد مقبول خان اس فانی دنیا تھی کوچ کر گئے تو اس ویلے بڑے پیراں تو زمین نکل گئی۔ میں سن ہو کے کی جائی کھل گیا۔ ایسا ہونا ہی ایسا کیا جے اج دنیا تو پہاڑی قوم دی ایک عظیم شخصیت اساں نالوں نکھڑ گئی۔ مرحوم محمد مقبول خان صاحب پہاڑی قوم دا مچ بڑا اثاثہ سے۔ تقریباً 1970 تھے ہی وہ کرنا کلچرل کلب اور پہاڑی تحریک دے بانی ممبراں وچوں ایک ممبر سے پہاڑی زبان دی ترقی واسطے انہاں سن مچ قربانیاں دتیاں۔ ریاست جموں و کشمیر دے مختلف پہاڑی علاقوں دے علاوہ انہاں سن ریاست دے باہر بھی کئی پہاڑی اور اردو پروگراموں میں شمولیت کر کے خوب داد بٹوری۔ پہاڑی زبان وچ ان دے گائے دے کچھ مشہور گیت جڑے اج بھی لوگوں کو زبانی یاد ہیں تے آل انڈیا ریڈیو سری نگر تھیں جس ویلے نشر کیتے گئے دن تے سننے والیاں دے کناں وچ رس کول چھوڑ دن۔ انہاں وچ کنگھی توڑے پچھا میں رفلی ہویاں چینگڑاں دا بوٹا وغیرہ دے علاوہ 2 گانے مثلاً جھوٹا سب سنسار کے دنیا تھوڑے چر دی یار، مار سٹیا تڑیاں نینا کلے جا ساڑ سٹیا دے علاوہ کئی ساریاں قوالیاں بچ گایا بھی اور انہاں بچ بنجو بجا کا اور 4 چند لا چھوڑے۔ اس کے علاوہ گوجری زبان بچ مرحوم محمد مقبول خان صاحب اور عبدالرشید قریشی صاحب دا گایا دا ایک نعتیہ کلام بھی مجھے یاد ہے جڑا گوجری زبان دے مشہور شاعر جناب محمد اسرائیل اثر اوراں دا لکھیا ہے۔ اس دے بول اس طرح: ایک نظر عنایت مہراں کی جے حال میرا پر ہو جاتی، کونین کی رحمت صلی علی میرا عیب کی کالک تو جاتی۔ مرحوم خان صاحب سن اردو زبان وچ کئی ساریاں غزلاں اور قوالیاں گا کا خوب داد بٹوری۔ الغرض میں آکھنا چاہساں جے مقبول خان صاحب دی زندگی دی ہر صفت دی جتنی بھی تعریف کراں وہ گھٹ ہے اور انہاں دا ایک ادنا جہا شاگرد ہونا دے ناطے بڑی اتنی بساط نہیں جے میں اتنے عظیم فنکار دے بارے کچھ اظہار کراں کیاں جے میں بھی ان دی سربراہی وچ درجنہ پروگرام کیتے جنہاں وچ گیت سنگیت دے علاوہ کئی سارے ڈرامے بھی شامل ہیں۔ زندگی دے تقریباً 18 سال ان دی سربراہی وچ گزارے اور یہ 18 سال اس طرح لگتا ہے کہ جی 18 تیڑے نکل گئے۔ اس عرصے وچ انہاں کولوں خوب سکھے کو ملیا، چاہے اس وچ گیت سنگیت ہوئے یا اداکاری دے گن ہون۔ مقبول خان صاحب دی وفات دی وجہ نال کرنا کلچرل کلب وچ ایک مچ بڑا خلا پیدا ہو گیا جس کو پڑھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا۔ یہ پہاڑی قوم واسطے ایک مچ بڑا نقصان ہے جے قوم دے ہتھاں وچوں ایک نہایت ہی قیمتی ہیرا نکل کا کسی انجان سمندر دی گہرائی وچ چلا گیا۔ مرحوم محمد مقبول خان صاحب دی قربانیاں کو پہاڑی قوم ہمیشہ یاد کردی رہسی۔ بس آخر تا یہی آکھساں جے موت ایک اٹل حقیقت ہے
اور اس دا مزہ ہر ذی روح کو چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دعا ہے جو مرحوم محمد مقبول خان صاحب دی مغفرت فرماؤن تے انہوں کو جنت الفردوس میں جگہ دیون تے زندیاں کو راہ راست، راہ ہدایت اور ایمان دی دولت عطا کرن، آمین۔ لاسٹ ایک شعر عرض کرساں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، والسلام۔ میں مشکور احمد شاد مقبول خان صاحب ماڑے تایا جی سے تایا ہونے دے نال انہاں نال بڑی سنگت رہی۔ انہاں کدے محسوس نہیں ہون دیتا کہ وہ ماڑے تایا جی ہیں یا کہ سنگھی۔ مکو انہاں نال تے انہاں کو ماڑے نال بڑا لگاؤ آسا۔ سیف علی خان سیفی صاحب دے گزرنے تو بعد وہ آستی قوم دے ایک سربراہ بھی آسے۔ ان دے جلے تو بعد ہی جا لگتا ہے جیاں دیواراں تے اپنی اپنی جائی قائم ہیں مگر چھت کو رہی نہیں۔ ان دے جلے تو بعد نہ صرف آستہ خاندان ایک سربراہ تھی محروم ہویا بلکہ پہاڑی کلچرل کلب بے یار و مددگار تے محروم ہو گیا۔ ان دی سب تھی بڑی خصوصیت آسی کہ وہ ہنسمکھ تے خوش طبیعت آسی۔ وہ پال بچ انجان تھی انجان آدمیاں کو بھی اپنا بڑا کندے آسے۔ ماڑی تے خدائے پاک دی بارگاہ بچ یہی عرضی ہے کہ اللہ انہوں کو جنت الفردوس بچ اچا تے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اپنے انہاں دو شعراں نال اجازت کنساں کہ ہجر فراق دیاں راتاں وچ میں یاد تو کو جد کردا ہاں، ہجر فراق دیاں راتاں وچ میں یاد تو کو جد کردا ہاں، اکھیاں تھی ہنجو بگدے نے پئی اندروں اندری سڑدا ہاں۔ کل لوگ سبھی سڑدے آسے، کل لوگ سبھی پجدے آسے، کل لوگ سبھی سڑدے آسے، کل لوگ سبھی پجدے آسے، وہ لوگ سبھی اج ہستے نے جد کلیاں کلیاں ٹردا ہاں۔ السلام علیکم، میں میر خوشحال کرنا دلدار سی۔ مرحوم محمد مقبول خان صاحب دی وفات دا سن کا بڑا دکھ ہویا کہ اس دی پہاڑی زبان دا ایک اور محسن اس دنیا فانی تو چلا گیا۔ بہرحال اس دنیا تا جڑا آیا اس کو ایک نہ ایک تیڑے اتھو گنے۔ مرحوم محمد مقبول خان صاحب ایک ہمہ صفت موصوف شخصیت آسے۔ ان دا پہاڑی زبان و ادب اور فن بچ ایک اعلیٰ مقام آسا اور ہمیشہ رہسی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے فنکار آسے اور فنکار کدے مردہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دے درجات کو بلند کرے، آمین۔ میں ضلع اننت ناگ دی کوکرناگ علاقے تھوں ساحل اقبال ہاں تے میں جناب محمد مقبول ساحل ہوراں فرزند ہاں۔ میرا مننا ہے جے نامور شخصیت گائک اداکار ریٹائرڈ پولیس آفیسر جناب محمد مقبول خان صاحب نا اس دنیا فانی کو خیر آباد کرنا پہاڑی زبان و ادب واسطے ایک بڑا تجربہ ہے۔ محمد مقبول خان صاحب نے پہاڑی زبان و ادب واسطے خدمتوں کو شاید ہی کدے بلایا جا سکے۔ انہیں پہاڑی زبان و ادب کو اتنی ترقی دیتی جس کو پہاڑی قوم کدے بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک لمبے عرصے تکر اسن تعارف خان صاحب نال ریڈیو یا ٹیلی ویژن دے ذریعے ہی آسا۔ اسنی پہلی ملاقات خان صاحب اور نال غالباً 2017 بچ کلچرل اکیڈمی دے پہاڑی شعبے دی طرفوں منعقد کیتے گئے دے ایک میوزیکل پروگرام بچ ہوئی دیا سی، جتھے آئے دے تمام پہاڑی شخصیتاں سن خان صاحب نے پہاڑی زبان و ادب واسطے انجام دتیاں خدمتاں کو بیان کیتا تے بعد بچ خان صاحب اور اپنی جادوئی آواز نال ہر کسی کو محظوظ کیتا، جس تو بعد اسنی ملاقات اکثر ہونی رہنی آسی۔ اج جس ویلے خان صاحب اس دنیا بچ نہیں، اسنا فرض بننا ہے جے انہاں جڑا پہاڑی قوم کو اجاگر کیتے واسطے بیڑا اپنے منڈیاں تے چایا آسا اس کو اگاں بدان بچ پیش رواں تے انہاں دیاں خدمتاں کو یاد رکھاں۔ مرحوم محمد مقبول خان دی دنیا رخصتی تے پہاڑی زبان دی یہ سرکردہ شخصیات اپنے دکھ اور رنج دا اظہار کر رہی ہیں۔ اسی امید کرساں کہ تساں کو واسطے یہ کوشش ضرور پسند آئی اسی۔ ایک باری پھر اللہ گئے دعا ہے کہ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین۔